आज श्री मार्कंडेय भगवान जन्मोत्सवानिमित्त श्री मार्कंडेय मंदिरात महापूजा मोठ्या भक्तिभावात करण्यात आली। आजच्या पूजेचे मानकरी उद्योजक पेंटप्पा गड्डम हे होते। या प्रसंगी पद्मशाली ज्ञाती संस्थेचे अध्यक्ष श्री सुरेश पलमारी, सेक्रेटरी संतोष सोमा, विश्वस्त नितीन मार्गम, पद्मशाली युवक संघटनेचे उपाध्यक्ष नागेश बंडी, सकल हिंदू समाज समन्वयक अंबादास गोरट्याल व श्री मार्कंडेय जनजागृती संघाचे जनार्दन पिस्के, विजय इप्पाकायल, श्रीनिवास रच्चा, वासु दोरनाल, बलराज बिंगी, किसन रावत तसेच श्री मार्कंडेय जनजागृती संघ सर्व दीक्षा साधक उपस्थित होते। सत्ते बर्हिषे ओम त्वमग्ने ज्ञानं होता विश्वेशां धीतः देवेभिर्मांसे गणे स्वाहा। ओम येलिशस्ताः परिरन्ते विश्वारूपाणि विप्रतः स्वातस्पतिर्वदा तेषां तन्नो अद्य ददातु मे। जय श्री मार्कंडेय।